हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर। आप देख रहे हैं परफेक्टली प्रो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग रेफ्रिजरेटर साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर के बारे में है, जो है RA50K5910DP। ये एक फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर है, काफ़ी अच्छा है। आपको ये कम ब्रिथ यानी 31 इंच के अंदर एक साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर मिल जाता है। जहाँ आपके यहाँ स्पेस का इशू है तो वो सारी चीज़ें इसमें मिलती है। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। चलो अनबॉक्सिंग अभी स्टार्ट करते हैं। आपको पूरी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे ये वीडियो में, अनबॉक्सिंग से लेके फिर ये फ्रिज डोर डिसमेंटल करके इंस्टॉल भी करना है, क्योंकि जहाँ ये फ्रिज रखना है लॉबी से तो चले जाएगा, लेकिन किचन का जो डोर है वहाँ से घुसेगा नहीं। ये फ्रिज को किचन में डालने के लिए इसके चारों डोर डिसमेंटल करने पड़ेंगे, यानी चारों डोर फ्रिज के खोलने पड़ेंगे। फिर उसको किचन में डालने के बाद फिर चारों डोर रिटर्न लगाने पड़ेंगे। और ये फ्रिज काफ़ी अच्छा है, गोल्ड कलर में है ये फ्रेंच डोर है और 3 in 1 कूलिंग के साथ में आता है, यानी इसमें 3 कूलिंग कॉइल दी गई है। कन्वर्टेबल फ्रीजर है इसका। फ्रीजर का एक साइड का सेक्शन कन्वर्टेबल है, यानी एक साइड के फ्रीजर को कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो फ्रेंड, अनबॉक्सिंग स्टार्ट हो गई है। चलो पहले इसको खुलवा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग हो रही है ऑलमोस्ट।